Hello mayam, welcome back to my channel Rumita's lifestyle. Mayam ngasi ay ising gi diya sem gi hado jing ngasi ay kitang khai na su kitang akhang male ba ising na ay last time taw khare ba do mayam do som to share taw ninga taw bani akoi sumaina glass lay ba se phaja phaja ba macha macha su lay bani ba glass ki na tra jum da poi puna ma ta lay nei na tra adu gi glass to mayam sin ne thaw na budi than do ni do ising la ne sumaina decoration item do phaja na ba gi sigumba plastic ki jum da keno lay adine flower rose gumba daga gi sana lay gumba sai lay adine to ai thajal laga hapchal laga colorful oyedna to gi ngana ngai no like kat pagi panan ni me anjum loi kwa to cha da bani no ne kitang green oy di phajani aina dum haptan bani sumaina jum da alaiba pot punamak phajaba ubada hanagi kenogi mayam gi lay su mayam lay amani ko plastic ke jum da decoration item thing do dum kha ja da ba thing do mai hap chal laga ne natraga akhoi gi colorful stone lay ba do nung do adu so hap chal laga su mai dum ising je hejal laga ne glass sa jing wa da nung hang da ji phaja bani ba me yana ising je dik thana hap chal laga su mai na nung do ai won da di hoji ही फंगदने काय द लेबन जुम द लेबनी सुमाइना से मनों द कलरफुल स्टोन हापगा अलेब अंगांग कइनोगी अंगांग सनाब तो सु फजा फजा बपो सु हापता लगा लई खरा हापता लगा सुमाइना असंग असंग बस सु खरा हापचला दि लाइट पने कैंडल थान बदा दुम जुम द डेकोरेशन आइटम द माइना दुम लाइट थान बजा या mayam sumaina ising hapaga ne manung mapanga phajabani haji nu keno oiduga keno wat limya banung thang da tawadi light dum phajabani mayam actually thakna ba glass oidi lai mangda lai da katlu nu mayam anau ba glass oidi katlo duga mamang da thamba jai aidi dum decoration item ni haina mapanda dum thamminya ba haidi dining table da oigera nage rack ta oiga dum maina thamba du di dum drawer mathak ta thamgera du di dum phajaba ko lai manak to di thambi lu mayam keno ni na to ki sumaina semani na sumaina athaba polythene amakha khoi gi kai ha pot jomak pataka khang athaba polythene lei bani aba aphaba polythene la ko koina ka aga ne mayai da hu to ga lasing je sumai ta ga maning oda sumaina sandu ga na thambi ba thau thana lei na bagi ising da thau da lupaga से इन मचिन से ऑलरेडी थाव लुपबनी सुमाइना थाव का प्लेट लौरगा थाव द लुपगा दुगी थाव खितंग हैनाबा आई दुम जिघनबगी हैबनी को मयाम लाइगी तौबददी असेंग ब थावना लाइगी थावना तौगदनी अब दिवाली नुमित पूजा नुमित तदी तगी से हापेगदना से हापगा सुमाइना दुम ताहल्लोबा ताहल्लगा ने दुम थारो मई They can lelo chukalo they nung hang da nang sigi na pung manga bo to mai na chai ya na di hai ba si se to nung hang hing da mi na mai pu pa to hoi de hai su ko khatang the na se tha na thar ma ga tum ma di kai de diwali numit ta de ai ding rang da hi haure nga Dhanteras numit ta sikaloi tawna banina ko Diwali ni akoi su Hindu ni na ningon chakau numit po aina zo akoi su dum celebrate tawge na dum tawi aba do ngarang aina su thai jam phadana longan bo chak le ramni tuna aina taw loiraga mayam da hai bani do mayam su dum tawbi thau jam chaina bani thau kitang hapaga ising je ta holaga ubada su phajare ubada mina su manung da kaino class to phajare duga gi light su dam dum ngana leire na tra je halake mayam thalaga ko don ma maina lighter da chure mayam to chure ga ne smaina ne manga hum gum ne tv manakta tv stand manakta daga gi rack lega door mathakta mapang su phadana dum thammaga ne lai manakta decoration item du maina thamba dum ja bani ma'am ising chol handa ba mathakta chauri ba thau duna ne dum chak na lei duni do thau do khitang Jamosani moka thau da hapsa laga ne sumaina tawaga thambi mayam ko se dum phaja bani mayam Toni mayam happy Diwali in advance and happy new year chakover to everyone keep watching my video so thank you so much everyone to so the nagi implement to be ko se jam phaja bani u bada nung thang ta so bye bye take care